안녕하세요, 여러분. 안녕하세요, 동그라미님. So, kuan ang result sa iyahang eye test kay same sa first nga amo ang gatuan nga ophthalmologist nga doctor. Ang first sa giingon nga doctor kay kanang kuan daw kanang inikahuman og kuha sa iyang eyeglasses. After 6 months need siya mobalik for eye check up kay para maobserbaran if kanang ni arang ba iyahang mata or ni kanang ni worse kay obserbaran man siya after 6 months if ever kanang walay kaayuhan kay kanang patauran siya ato ang glasses nga kan sa gato kanang glasses nga hello glasses nga katong para sa kanang myopia which is ang myopia mao na siya ang katong naay grade sa kanang sa surface kanang napoy grade sa kanang iyang back para ma-lessen ang pagkakuan sa iyang mata. So may mong normal eye. Oh, normal eye. So karon kay nagkuan man pud sila second option which is niadto sila ganiha nga ang ingon sa doktor kay kanang gitagaan la siya og resita para sa eye test niya inig ka Sabado if ever kanang makuan ba kanang usab ba or unsay result kay if dili gali siya ka effect kani nga tambal kay padtuon siya sa inig ka Sabado sa kanang doktor balik unya i-refer sila sa Cebu nga which is ang kato na jung kanang ophthalmologist nga doktor pero wala nila gi sulti kung unsa siya nga hospital basta within Cebu ra daw. Ang gisulti sa first doctor og sa second doctor nga ilhang gikuanan kay same ra nga kanang need jud siya og glasses for myopia kay iyang grade sa mata kay di na naman mao dinhi kay kuan man 450 nya dinhi kay 500 anya kanang need jud siya og glasses nga para sa outer space og sa inside mao ra ang kanang gi kuan sa doktor nila ganiha usa pa man kuan pod kanang kung kanang ikasabado gani kung like kato bitong mura glasses nga katong gipakuan pod sa katong high tech gyud kayo katong ABCD pero lahi man tong iya kuan man to kanang gipakupot sa ako like kanang marsyag board or something nya gipakupot gipatan-aw left og side nya mo to nangutana nga unsa ang pinaka clear nga side nimo mo to ni sulti kog sa diri sa left. Kay diri sa pikas kay kuan kanang blurry. So mao ra to ang conclusion na after 6 days or pila ka adlaw mobalik sila dito obserbaran sa ani nga tambal pero katong glasses amo gyapon tong kuhaon kay doktor man pud ang ning kuan ato nga need siya obserbaran after 6 months. So if ever nga kuan gihapon ang result kay amo na lang siya ibalik inig ka kuan Sabado no Sabado kay mao may sulti sa doktor ato follow up check up na lang niya. That's all, thank you.